Lazada na naman tayo. Mag-unbox tayo ng Lazada. Ako. Box number 1. Box number 1. Kung ano to. Anong magkano to is 759. Power inverter. Power inverter. Sir. Ito. Ayan. Power inverter. Ayun, may nalaglag pa. Yung kuryente niya, pati cellphone nalaglag. Ayun. Pangalawang box. Ito yung inverter. Ayan. Solar power. Solar power inverter. Tapos pangalawang box. Pangalawang plastic pala. Bah. Babasagin to ah. Ayan man itong babasagin na to. Natin. Yun. Okay na okay yung plastic. Kabalabalik ko data to ah. No, sir. Kabalabalik ko data to. 200. Oh. Yung mga ano to? Mga fuse. Fuse. Mga fuse to. Mga fuse na dapat gamitin pag nag-DIY. Ito ang importante, fuse. Yan siya, fuse. Fuse. Mga fuse yan. At ang matindi, pero bang kutsilyo mo, Chip? Ay ang pangalawa, ay pangatlo, Box number 3. box number 3, may fragile siya. Ang pinakamahal. Pinakamahal, 5,000 may get. Ikot suyo, ayaw na rin. Ayan. Natin. Tantan. Tantan. Wow, mga tornilyo nandito. Ayun. Battery. Battery. Life of our battery. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50, ano? Oh, sir. 50 pieces. 50 pieces. Okay. Thank you very much, Lazada. Off ko na, sir.